हाय आज आम बाहर गुप्तेश्वर मंदिर। Oi, kata dum-duma tak kira apa? Dum-duma. Dum-duma sih ada 10. Dum-duma. Ada dum-duma ada lagi. Itu 50 kilometer itu so dum-duma ada kalau 40. Iya deh. Bukti surat? Iya deh. Udah harga ini. Ini itu kayak ini. Hey. कौ जंक्शन कोटा जंक्शन आम जाऊँ गुप्तेश्वर को खाली जलेबी मिले ना हाँ सब देखी मार्केट ना Hello guys. मु बैक साइड कर Hello guys. हम पहुँची गलु फाइनाली कौन गुप्तेश्वर को एबे बड़ पड़ी तेणुक बंद अच्छी 3:30 बेलू खोला हम आगटा ये होची हमर गुप्तेश्वर समुद्र जाऊँ आम गुप्तेश्वर समुद्र को बाटा को ठीक आगे
वाओ এইটু ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉଟା ଆସୁଛି ଏଇପଟୁ ଏପଟକୁ ମାରିବ ମସ୍ତ ଆସିବ ଚାଲୁନ ଯିବା ସେପଟକୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ପୁରା ବନ୍ଧୁଣା ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ଯିବେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ବେହେରା ବାବୁ ତ ଆମର ନାସ୍ତିକ ବାବୁ ବେହେରା ବାବୁ ଆମର ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନା ତ घर ये आसुँच हाँ बाट अछि ना नहीं महापुर जो बाट तो हाँ से कथा कहू गुंफा भीतर गुंफा भीतर पसला मोबाइल ले परिवा आसନ୍ତୁ ଆପଣ गाई ଘରେ ବଛ ଲୋକ ମତ ଯେ ପାଣି କିନ୍ ଢାଳୁଥିବ हाँ ढालू थे बोले सकाल रात लाइन कर छिड़ा पंचलिंगेश्वर गंजाम हे जो तुम साइड हो हेलो गाइस ଏବେ ଆମ ପୂଜା ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ ଖାଇଦେଲୁ ଉପରେ ବସିକି ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ भाई ना आमको चाह पीते देला बनी बुली बुली चाह तो आमको पीते देला बनी